Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devi Rizky Zain dari kelas Komunikasi Internasional A dengan NIM akhir 139. Kali ini saya akan membacakan tentang press release yang saya buat mengenai tanggapan International Monetary Fund atau yang biasa disingkat dengan IMF terhadap rivalitas ekonomi Amerika dan Cina. IMF di sini bersifat netral karena dana moneter internasional mendesak Amerika Serikat dan Cina untuk menyelesaikan perang dagang yang eskalasinya kian meningkat. Dalam sebuah laporan baru yang diterbitkan akhir pekan lalu oleh Dewan Eksekutif di IMF, para direktur merekomendasikan agar kedua negara itu membuat perjanjian yang komprehensif agar tidak mengacaukan ekonomi global. Cina dan mitra dagangnya harus bekerja secara kooperatif dan konstruktif untuk menyelesaikan perselisihan mereka dalam kerangka multilateral berbasis aturan dan melakukan upaya bersama untuk mereformasi WTO dengan itikat baik dan pendekatan yang saling menguntungkan, ujar Jin Zhongxia selaku Direktur Eksekutif untuk Cina di IMF. IMF mengatakan pertumbuhan produk domestik bruto Cina melambat menjadi 6,6% pada tahun 2018 dan diperkirakan turun menjadi 6,2% di tahun ini. Pada itu tahun 2019 ya. Itu karena Amerika Serikat telah menunda langkah-langkah stimulus yang direncanakan Cina dan mengenakan tarif 200 miliar dolar untuk barang-barang Cina. Namun IMF mengatakan bahwa dampak perang dagang yang dapat dikendalikan meskipun hal itu akan berdampak pada ekonomi Cina. Pelambatan ekonomi Cina diperkirakan moderat. Ekonomi global juga akan menderita, kata IMF. Akibat perang tarif impor kedua negara, IMF merevisi pertumbuhan ekonomi global turun hingga menjadi 3,7% pada tahun 2018. Kebijakan fiskal, misalnya, harus tetap fleksibel dan ramah pertumbuhan. Negara-negara diminta untuk kembali cadangan dan mencapai keseimbangan yang tepat antara keberlanjutan utang dan dukungan permintaan. Kata Kanyago pada akhir pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington. Kondisi pertemuan kali ini sangat kontras dengan optimisme yang mewarnai pertemuan serupa tahun lalu. Pada saat pejabat mengumumkan akan ada periode langkah pertumbuhan yang kuat dan harmonis. IMF telah menurunkan prospek pertumbuhan global untuk ketiga kalinya dalam 6 bulan. Ekonomi global diperkirakan tumbuh 3,3% tahun ini. Pertumbuhan paling lambat sejak 2016 dan 0,2 poin persentase di bawah perkiraan dari pemberi pinjaman global. Beberapa bank sentral utama, termasuk Federal Reserve, telah menanggapi perlambatan dengan menunda upaya pengetatan moneter. Baik, saya akan baca yang sama dalam bahasa Inggris. Today I will talk about response of International Monetary Fund to the economic rivalry of America and China.
The International Monetary Fund here is natural because the International Monetary Fund has urged the United States and China to resolve escalating trade war. In a new report published over the weekend by the executive board at the IMF, the directors recommend that the two countries conclude a comprehensive agreement so as not destabilize the global economy. China and its trading partner should work cooperatively and constructively to resolve their dispute within a rule-based multilateral framework and make joint effort to reform the WTO in good faith and win-win approach, said Jin Zhongxia, Executive Director for China at International Monetary Fund. The International Monetary Fund said China gross domestic product growth slowed to 6.6% in 2018 and is expected to fall to 6.2% this year. That's because the United States has delayed Chinese planned stimulus measure and imposed tariff on $200 billion of Chinese goods. However, an impact on the Chinese economy. However, the International Monetary Fund said that the impact of the trade war can be controlled, although it will certainly have an impact on Chinese economy. China economy slowdown expected to be moderate. The global economy will also suffer. The International Monetary Fund said, as a result of an import tariff war between the two countries, the IMF revised the global economy growth to 3.7% in 2018. Fiscal policy, for example, must remain flexible and growth-friendly. Countries are being asked to rebuild reserves and strike the right balance to debt sustainability and demand support. Kianyago said the end of the IMF World Bank spring meetings in Washington. The condition of the meeting this time was stark contrast to the optimism that characterized a similar meeting last year. By the time official announced, there will be rare period of strong harmonious growth. The International Monetary Fund had earlier lowered its global growth outlook for the third time in 6 months. The global economy is forecast to grow 3.3% this year, slowest growth since 2016 and 0.2 percentage point below forecast for the global lenders. Several major central banks, including the Federal Reserve, have responded to the slowdown by delaying monetary tightening effort. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.